muna tayo. Hindi na pwede yung Sambantija. And it's Kasi not it's samba for anymore. samba. Yeah. But it's contemporary right now, so it's contempojanti. Joke lang pala yung Contempo jam. permanent duo ng Pwede naman for this piece, contempo janti. yes. Yes, yun tayo. And then, Kung shanti ka at ako jaw. Shanta jawala shala. Yun na lang. Maganda yun. Eh, di ba, ang hirap. Oo, ang Hindi hirap. nila, shanta wala shala. shanta ja. Sabi mo lang, shanta wala. Shanta. Period! Ang ganda nun. Eme. Shanti and daw. Ciao! Ciao! Oo Whoa! nga. Okay, Ciao. It's giving ciao. Ciao. It's giving ciao. Bye. Adios. It's Ciao. time to win. Ciao. Ciao. Ganon. Ang ganda nun. Okay, let's go for ciao. I believe so too. Bagay din sa akin yung ciao kasi mahilig akong kumain. Ciao. Yes. And ciao is Spanish. Argentinian Spanish yan. Ay, wait. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Dapat mabilis sila. So, hello guys. Yes. Kung napapanood nyo to, dapat yung chant sa amin is double time. Ciao, 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 Oh, ganon. 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 May fan chat. Oo, ganyan, Parang ganyan. bumabara May rap. Ciao, 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 ciao. Ganon. Ang ganda! Period. Oh, narinig yun na. Ganon na, ganon na. Para kilala namin na, fans natin to. Ganyan. Oo. Kasi yung iba, di ba? Kumari, Paul and Zenith. Wow, name drop. Panis daw sila. Panis. Panis. So, panis. Panis. Ganun lang. Dapat tayo, may hit. Oo. Mayroong spunk. 1, 2, 3, go. Ciao, 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 ciao. Ang ganda! Period. Yes. Ito naman napansin ko, performance-wise kay Joe lang ako nakakagawa ng mga mahirap na stunts. Oo ba? Oo. Shocking. Oo. Sa kanya ako na napapa-cartwheel and other stuff. So, I like it personally kasi na-challenge ako. Feeling ko nagle-level up ako. Period. So, yeah. Ako naman feel ko I can be lutang, there's no pressure. Although there should be pressure on my end, I need to push myself. Pero tinatamad ako, bala ko dyan. Oo, okay lang yan. I mean- Hindi mo kailangan, I don't want people to feel pressured around me. Kaya ako din, hindi rin ako parang, uy, hindi rin ako maganyan. Kasi hindi ko rin personality yon. So, I understand, Jao, sa aspect na yun. Kaya, go lang, chill lang tayo. Yeah. Utang lang tayo. From the start pa lang, nakita ko na agad kung bakit, from the start talaga, parang he seemed like a very likable person agad. Oo, for me. Kaya parang, ano pala yung energy niya? Everyone just like smiles, everyone just gets excited pag andyan siya, ganyan. Kasi napapatawa niya yung mga tao. And just his personality itself, like yung vibe niya talaga, it's very like, I don't know, parang iconic lagi yung mga sinasabi niya. So I was just like, nakakatuwa naman tong tao na to. Ganun lang ako before. Pero yeah, it's all in my head kasi nga, introvert ako. So parang I just like look at people and ganyan. Tapos nung naging duo na lang kami, dun ko na lang na-appreciate talaga Jao as a person na from like malapitan. Oh, I'm gonna cry. Hello? I'm done crying. O, diba? Diba? Oh, okay.